बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं जी? आपके ठीक हैं दोस्तों? आज आपको दिखाने जा रहा हूं जी वादी कहवाल। आपको मेरे पीछे पहाड़ों का एक सिलसिला नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सिलसिला है। आज सारा घूम के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत गांव है कहवाल, जो एक बड़ी खूबसूरत वादी में वाक़ है। मैंने जाना है यहाँ पे एक दावत खानी है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे साथ भी जो इस दावत में शरीक हैं। तो आप मेरे साथ रहें और देखें मेरे साथ कौन कौन से दोस्त हैं और ये गांव कहाँ पे है। देखते हैं जी वादी कहवाल। जी तो दोस्तों, हमने सफ़र का आगाज़ कर दिया जी। जा रहे हैं वादी कहवाल। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़ा क्यूट सा वादी में गांव है। ये पहाड़ी सिलसिला है सारा। और दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ इस गांव की तारीख। ये गांव ज़्यादा पुराना नहीं है, 150 से 200 साल पुराने इसके आसार हैं। और ये गांव आबाद किया था बाबा जीवन खान ने। और आज मैं आपको बाबा जीवन खान का वो मकान भी दिखाऊंगा जहाँ पे बाबा जीवन खान रहा करते थे। वो मकान अब तक महफूज है। गांव की आबादी भी ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 घरों पर मुश्तमिल ये गांव है। ये हमें ज्वाइन किया है जी वकास अहमद साहब ने, और इसके साथ एक नौजवान बैठा है जी अब्दुर्रहमान के घर ही हमने जाना है जी दावत खाने। तो हमारे साथ रहिए, मज़ीद अहवाल भी आपको बताता हूँ। अब्दुर्रहमान और इसके दो बड़े भाइयों ममरेज़ ख़ान और अब्दुल वाहिद ने जिन असातिज़ा से पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, इनके वालिद साहब जहाँज़ेब ख़ान ने आज उन असातिज़ा की दावत की है। मैं भी उस दावत में शरीक हूँ। ये सामने आपको कहवाल गांव नज़र आ रहा है जी। बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा खूबसूरत वादी है। आपको मेरे दाएं तरफ गंदम का एक खेत नज़र आ रहा है। और गांव की तारीख मैं आपको बता चुका हूँ, ज़्यादा पुराना गांव नहीं है। सामने एक खजूर का दरख्त है जी, बड़ा प्यारा लग रहा है। गांव में 2 मसाजिद हैं। आबादी 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक मशरकी हिस्सा है और एक मगरबी हिस्सा है। दोनों की अपनी अपनी मसाजिद हैं। ये गांव में दाखिल हो रहा हूँ जी मैं। ये सबसे बड़ी इनकी बैठक है, पहली बैठक है, बड़ी बैठक है, खुशी गमी यहाँ पे होती है। और ये इस तरफ है जी इनकी मस्जिद। ये मस्जिद का दरवाज़ा है जी। ये है दोस्तों गांव का मशरकी हिस्सा। इसकी खूबसूरती आप देखें, थोड़ी थोड़ी धुंध छाई है, वीडियो शायद उतनी क्लियर ना हो। ये मशरक़ वाली साइड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। साथ जो पहाड़ हैं, बड़ा सादा सा गांव है। और दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये खट्टर ख़ानदान पे मुश्तमिल ज़्यादा लोग यहाँ पर आबाद हैं। गांव की कोई एक गली भी पक्की नहीं है, दीगर भी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पूरे गांव में, बल्कि गांव के करीब कहीं भी बिजली नहीं है, कोई एक गली पक्की नहीं है, पानी की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। यहाँ तक कि मोबाइल के सिग्नल भी यहाँ पे नहीं है, कोई सड़क भी यहाँ पे नहीं आती। लेकिन लोग हैं, बड़े खुश हैं, सोलर पे गुजारा कर रहे हैं। ये गलियां इस तरह की हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं। किकरी बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप, चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, पहाड़ी के ऊपर ये आबादी है। और ये हम जहाँज़ेब भाई के घर के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। 2 मिनट का रास्ता है जी आगे। वो सामने जहाँज़ेब खान बड़े बेटे ममरेज़ खान के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं जी जनाब मोहम्मद तुफ़ैल साहब और जनाब मोहम्मद कामरान ख़ान साहब। अज़ीज़ुल हक साहब और वकास अहमद साहब मेज़बान के साथ गपशप कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें कि कमरे में लाइट नहीं है। चूँकि यहाँ पे लाइट नहीं है तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। ये हैं हमारे मेज़बान जहाँज़ेब खान, जिनके साथ तमाम दोस्त गपशप कर रहे हैं। लो जी दोस्तों, खाना आ गया जी। देसी मुर्ग पका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दावत तो इन्होंने दी थी सिर्फ देसी मुर्ग की, लेकिन साथ तो इन्होंने बहुत कुछ बना दिया जी। बिरयानी भी बनी हुई है, सलाद चटनी भी आ गया है, बाकी भी देखते हैं क्या आता है। दोस्तों, तमाम दोस्त ही खाने की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और खाना वाकई बड़ा ज़बरदस्त है।
دیسی مرغ اور بریانی بڑی کمال کی بنی ہوئی ہے۔ تمام لوگ بڑا ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دیسی روٹیاں ہیں، دیسی مرغ ہے، سب کچھ دیسی ہے، ماحول بھی دیسی ہے۔ آپ دیکھیں کمرے کا ماحول جو ہے وہ بڑا دیسی سا ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے یہاں پہ۔ اور بریانی اور دیسی مرغ سے ہم بڑے سیر ہو چکے تھے کہ حلوہ آ گئے۔ یہ آپ بھی دوستوں دیکھیں کیا بات ہے جی، سویٹ سویٹ۔ ہم نے حلوہ بھی اچھا خاصا کھا لیا جی، اور اب اسے ہضم کریں گے جی انشاءاللہ قہوے کے ساتھ۔ قہوہ آ گیا جی، قہوے کا دور بھی چل رہا ہے، اور تمام دوست میزبان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بڑی ہی بھرپور دعوت کھلائی ہے۔ گھر کے صحن میں کتا سو رہا ہے جی دھوپ میں، اور مرغیاں گھوم رہی ہیں۔ اور دوستو آپ کو اب تھوڑا سا گھر کا بیرونی ماحول بھی دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی ایک بکرا جو عبد الرحمن نے پال رکھا ہے، جو 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ اسی کے نام پر ہے، اس سے خوب پیار بھی کرتا ہے۔ دوستو دیہات میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچوں نے ایک ایک چیز اپنی ملکیت میں لے رکھی ہوتی ہے۔ یہ ساری بکریاں دے کر بھی آپ دیکھیں سارے دوست ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ وقاص صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں جی۔ یہ پورا ماحول جو ہے ٹوکے والی مشین دیکھیں۔ اور دوستو اب آپ کو دکھاتا ہوں جی حسب وعدہ بابا جیون خان کا مکان۔ بابا جیون خان نے ٹوک کہوال کو آباد کیا تھا۔ یہ مکان ہے، اور اتفاق کی بات کہ یہ جہاں زیب خان کے ہی قبضے میں آج کل، انہی کے آباء و اجداد میں سے تھے بابا جیون خان۔ یہ ان کا مکان ہے، اس کا چھت دیکھیں آپ۔ آج کل یہ اس میں جانور باندھتے ہیں، یہ پوسا پڑا ہے جی جانوروں کے لیے۔ تمام لوگوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی ہے۔ پرانے وقتوں کا مکان ہے، اور دوست اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئی ہیں، یادگار ہے۔ اور دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے میزبان سے اجازت لیں۔ تمام دوست ہی اب میزبان سے مل رہے ہیں اور اجازت لینے کے موڈ میں ہیں۔ دوستو میں میزبان سے تو اجازت لے لوں گا، لیکن آپ سے ابھی اجازت نہیں لیتا۔ آپ کو بھی مزید کہوال کے کچھ حصے دکھانے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ دوستو میرے دائیں جانب کہوال کا مغربی حصہ ہے، اور آپ کو یہ میں نہیں بتا سکا کہ اس کے نام کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے جی کاوا، جسے ہم کہتے ہیں، اصل میں وہ کاہو ہے۔ لفظ تھا کاہو آل، کاہو آل بگڑتے بگڑتے کہوال بن گئے، اسی نسبت سے اسے کہوال کہتے ہیں۔ دوستو وادی کہوال کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھیں، پہاڑی کے اوپر درخت سبزہ، ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، بڑا ہی پیارا منظر ہے جی کہوال کا۔ جی تو دوستو آج دکھائی ہے جی آپ کو وادی کہوال، اور اس میں آپ کو سیر کرائی ہے ٹوک کہوال کی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور ہماری دعوت کیسی لگی ہے؟ دعوت کے بارے میں تو خیر مجھے ہی بتانا چاہیے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت زبردست قسم کی دعوت تھی۔ لیکن علاقہ کیسا لگا ہے آپ کو، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اب آپ سے ٹوک کہوال سے جی اجازت چاہتا ہوں، میری طرف سے اللہ حافظ، اس گزارش کے ساتھ کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا ہے۔ یہ پہاڑ کی جو یہ والی سائڈ ہے، یہاں پہ دھند چھائی ہے جی، آپ کو اس لیے یہ ویڈیو شاید نظر صحیح طور پہ کلیئر طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ بہرحال میری طرف سے جی ٹوک کہوال سے اللہ حافظ۔